guys. Yan. Horse race. Wala, kalabayo ko tayo. Kalabayo. So at the end, let you reach to up and you're a toy. Pagyat ko dito tayo. Di ba mataba ako? But every ay, mama. So, yan. Pulan tayo, so. Yan. Pwede na ata dito, joke lang. So guys, try nga natin yung horse ko. Wing. Hindi mo naman puwet ko. And dami dito yun. Sana may pet na tayo. No? Sana pet na tayo. Pet. Oh no. Up. Sana winner. Yung pwede na tayo bili after joke lang. Kasi 20 yun o, sa atin 10. Tara. Ayan guys, sa race na tayo. Ay! Yan. Lo. Kalabayo ko na. Sana may start na. Number 1. Wait lang, di pa tayo bili ah. Ang bilis naman nun. Taran tayo dito guys. Swing. Hello guys. Sorry and ayan. Ay. Thank you naman. Pwede na ata tayo bumili. Sige. Let's go. Sorry and up. And yan. Yes, see? Ano pa pala neto? Hindi, wala palang par. Pag may pet tayo, edi mas mabilis. Balis na vida. Nasa. Kai. This is a pitch. Anong bilis naman ito? Ay, si Tuntong Sahur. Tun. At si Tralala. Tun Sahur. Tun Sahur. And reach up. And what you up. Isa pa guys. Wow, dog. Isa pa. Eh, wala na pala tayong money. Ay, meron pa. Yes. Wala, ito na naman. Yun, buti na lang. Mas mabait pa to sa dugi. Ayun, mabilis na ata tayo, guys.
Yan, no? So, one na tayo. May cow dun, no? Yeah! Joke lang. Oo. Yay! Wala. Wee! May pet na kabalayo. Ay, joke lang. La! Go, horse, go! Go, and then just this. At the end, with your page to up, and your and up. So, okay, you do it up, and now Aray, pawis na ako. Alam mo, ang bilis naman yun. Tapos may kalabayo siya. Bago, kalabayo niya. Sana all. Ayan, yan. Ayun, no, hina lang yung kalabayo ko. Siya mabilis. Ito, third. Anong kalabayo? Ayan, guys. Ito si Sweet Game mo. Ayun si doll na clip na mukha. Ayun, no. Ayun siya, malaki, oh. Di ba malaking doll? Kaya malaki siya. Ayan, nakikita mo sa likod. Ayan, no. Oh, may gift box. Wait. Oh my gosh. Thank you, boy. Sophie and Richard. No, dito ako naman. And, hala! So, buksan pa natin. So, yung box powder. Magkita na natin yung box. Yeah! 30 and 161. Up! Yay! 30 and we see picture up and you're so cool. Well, just an hour so. Tara nga. Wait, mas malaki. Tingnan mo, hindi pa. Tingnan mo, ha? O, diba, hindi? Hindi pa? Ha? Hindi? Sana ito yung kuha natin sa 1, diba, guys? Guys. Sana kuha natin. Adog na naman, oy! Ay, ba yan? Para dog. Ay, live nga tayo, di.